Okay, I Yes, okay. Nice to hear that. Have you ate the dinner? after I am doing fried fried fries. Okay. You eat fried rice? Yes, Oh, it's delicious. sama sate. Okay, yes. Now we will start ya sambil menunggu yang lainnya. We'll start our meeting. And as usual, I will share the screen ya. Now, can you see my screen? To speak English, okay. Okay, and how about my voice? It's clear? Sudah terdengar jelas ya suaranya ya, Mbak Berna ya, suara saya sebelumnya? Jelas. Okay, we will start. Teman-teman lain, Yes, I'm sorry. teman-teman lain. Iya, nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Nanti mungkin bakal bergabung. Karena kita biasa mulai kelas jam 19.30 ya. Yes. Okay, so we will start our class for tonight ya. Ini meeting ke-23 ya. Oke, tadi ke-23 meeting. Kok sudah 23? Untuk materinya ya, materi ke-23. Kalau pertemuannya mungkin ada yang sama yang lain gitu. Oh. Oke, langsung aja ya. We jump to the picture. Okay, which one do you choose, Mbak Berna? Yes. You can see this picture. Which one do you choose? Which one do you choose? Coklat and Yes, tea. ini ada two pictures ya. The first one is tea and then coffee. Okay, right? Tea and coffee. Yang pertama teh, yang kedua kopi. Ini with milk ya, dengan susu mungkin ya. Oke, Mbak Berna choose yang mana? Which one do you choose? Lebih suka yang mana? Tea. Tea. Okay, same with me ya. So do I. Yeah, I choose tea, then coffee. Okay, and how about Joseph? Which one do you choose? Like Yes. tea or coffee? Coffee. I cannot drink coffee. Yeah, you don't drink coffee? Because stomach sick. Yeah, stomach aches ya. Sakit perut ya. Yeah. Okay, how about Joseph? Hello, can you hear my voice? Joseph, are you still with us? Belum terdengar suaranya. Oke, mungkin terkendala jaringan ya. No problem. Alright. Now we move to the next slide ya. Yeah. Nah, ini ada 10 vocab about tea ya, about drink ya, I think ya. Oke, kira-kira ini udah familiar atau belum? I think it's familiar ya. Udah pernah didengar ya. Oke, for number one, Mbak, itu adalah teh ya. Pasti sudah tahu ya, tea is teh. Oke. And then number two, coffee. Coffee. Coffee, yes. We pronounce kopi in English coffee. Jadi O-nya itu seperti A, coffee. Oh, coffee. Coffee, yes. Not coffee ya, coffee. Coffee is coffee, and then beverage. Beverage. What is beverage mean? Beverage is minuman. Yes, yang kemarin ada juga vocab meal, dish, and then food itu adalah makanan. Nah, kalau untuk minuman beverage. Beverage. Yes. And then number 4 is Cangkir. cup. Yes, cangkir ya. Cup ya. It's not cup but cup. Cangkir.
Okay, and then number 5 is Buatan. brew. Buatan. Brew adalah menyeduh atau seduh. Menyeduh. Yes, atau seduh ya. Mungkin seduh kopi gitu ya. Okay, and then mug. What is mug? Mangkuk. Yes, Cangkir. mangkuk. Okay, benar. Jadi ini juga cangkir ya. Nanti we will discuss about what is the difference of cup and mug. Okay, kita finishkan dulu meaningnya. And then for number 7, aroma ya, tetap aroma ya. Wah. And then the last, number 8, Rasa. flavor. Flavor adalah rasa, flavor. Beda ya, rasa dengan perasaan ya. Jadi kalau misalnya perasaan itu feel, merasa atau rasa. Kalau ini flavor, ini rasa lebih ke makanan ya, yang bisa dimakan ya. Kalau feel itu rasa yang memang nggak bisa dijelaskan atau nggak dilihat maksudnya. Yang nggak ada ininya ya, fisiknya. And then number 9 is caffeine. Caffeine. Ini kafein ya. Kafein yang kafein ini biasa ada terkandung di teh ya. And then the last one is hot drink. Hot drink. Yes, minuman hangat atau panas ya. Okay, now I will tell you what is the difference between cup and mug. Karena dua-duanya cangkir. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan cup cangkir dengan mug cangkir, yang mana bedanya apa? Anyone know before I tell you guys? Kalau mug itu dibuat dari keramik itu kah? Yes, dari keramik. Cangkir juga dari keramik. Mangkok minum. Yes, dua-duanya mangkok minum. Nah, Cup is small, but mug is big. Yes, it's a big I one think. ya. Yes, benar Mbak Manise. Iya. Jadi kalau cup. Miss, kalau Tupperware apa, Miss? Tupperware itu nama merek. Kalau kita bilang bahasa Inggrisnya juga Tupperware. Yes, Tupperware. Iya. Tupperware is the ini ya, merek ya, merek name ya, the name of merek. Okay. Now cup and mug ya. Cup itu dia cangkir teh yang biasanya itu loh, yang lebih kecil. Terus pasti sampingnya ada pegangannya ya. Kalau mug itu yang agak lebih tinggi. Ya, sama-sama ada pegangannya tapi agak lebih tinggi. Mungkin I will show you the difference ya of this. Kira-kira nampak ya? Enggak. Aduh. Nggak nampak ya? Oke, nggak jelas, nggak apa-apa. Ini ya, nih ini dia. Jadi kalau misalnya cup itu cangkir kecil, kalau mug itu cangkir yang lebih tinggi. Ini mungkin karena pencahayaannya ya, saya kurang. Ini juga coba saya matikan lampu. Oke, yang jelas. Oh, nggak jelas juga. I'm sorry. Oke, no problem. Oke. Kira-kira bisa dibayangkan ya, mug and cup, the difference of that things ya. Alright guys, after we know about vocabularies, mungkin boleh saya ulang ya. Tadi ada juga yang baru join. The first one is tea, coffee, not coffee but coffee, and then beverage, not B but B, beverage. Beverage. Beverage is minuman. Kalau misalnya makanan, meal atau food. Yes. And then cup, brew, mug, aroma, flavor. Bukan flavor, but flavor. Flavor. Yes, flavor.
Jadi A-nya seperti E ya. Flavor. And then caffeine. 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 And the last one is hot drink. Nah, mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya agak lebih biar kelihatan yang gimana gitu ya. Hot itu agak di A-nya gitu. Hot drink. Not hot drink, but hot drink. Hot, Hot drink, yes. drink. Hot drink. Okay. Hot drink. We move to the question. Yes, as usual. Nah, for today's topic is about tea or coffee. Jadi ini menentukan choose ya, pilihan ya. Teh atau kopi. Nah, pasti ada yang suka teh, ada yang suka kopi ya. Biasa kalau cowok-cowok nih suka kopi ya. Tapi nggak tahu mungkin ada yang suka teh. Ngeteh biasanya ibu-ibu ya. Okay, then number one, do you prefer tea or coffee? Nah, jadi nomor pertama itu cuma milih. Kita suka teh atau kopi, ya, pilih aja. Oh, I prefer to drink tea. I like coffee gitu ya. Pilih aja yang mana. And then number two, how do you like your tea or coffee with sugar, milk, or plain? Nah, bagaimana kamu suka antara teh dan kopi? Apakah dia pakai gula, susu, atau yang biasa aja, yang sederhana aja? Gitu. And then, is there a specific time of day when you enjoy having tea or coffee? Apakah ada waktu khusus tertentu nih dalam sehari kita menikmati kopi atau teh? Mungkin, oh saya pulang kerja harus minum teh, harus minum kopi, atau mau tidur mungkin, atau pagi hari ya biasanya ya. Pagi hari ya biasanya ya, pasti ya kita minum teh atau kopi gitu ya. And then number four, what's your favorite type or flavor of tea and coffee? Jadi ini tipe kesukaan rasa teh atau kopi ya. Suka kopi yang pahit atau suka yang manis-manis gitu ya. Atau suka yang biasa aja gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit. And the last one is, do you have any special habits related to your tea or coffee consumption? Apakah punya kebiasaan tertentu ya terkait mengonsumsi teh atau kopi? Okay, I think you should answer ya 5 question and I will give you 5 minutes ya. Kali ini 5 menit aja karena 5 pertanyaan ya. Tapi insya Allah bisa cepat selesai ya. 5 minutes. One question, one minute. Yes, was one question for 1 minute ya. Itu One minute. terlalu banyak ya, I think ya. Soalnya pas kita ngasih 3 menit, pas dipanggil pada belum selesai. Jadi ya, I will give you 5 minutes. Jadi kali ini ya. Oke, semoga nanti setelah 5 menit udah selesai semua, oke? Yes. Okay. Now you can prepare your answer and then we will talk to present about that. Okay?
Alright guys, are you finished? Halo, gimana nih kira-kira? Udah selesai belum? Kurang dikit. Yes, sudah. Dikit lagi. Okay, now want to present first. I am. Okay, good. Yes, Mbak Berna, they want to present first, yeah? Okay. And one, I prefer tea to coffee. I like to drink hot tea with sugar or sweet tea. I usually drink tea in the morning at breakfast time. My favorite type of tea social tea or chatut tea. I usually drink sweet tea mixed with orange or lemon tea. Delicious, very delicious drink or lemon tea. Thank you very much. Finish, Miss. Alright, good. Yes, you drink tea with lemon, yeah? It's a good one, yeah? Delicious. Okay, Mbak Berna. Thank you very much. Now, You're welcome. gimana? Can you choose the next one to present? Apa ya? Okay, mungkin Miss Pak Nefron ya ingin present? Okay, I'm try it. Okay, yes. Yes. One question. Do you prefer tea or coffee? Ya, I think I like both twice. Saya pikir saya suka keduanya ya. Coffee and tea. Depending on what food we consume, but often I prefer coffee ya. Jadi tergantung mood, kadang-kala saya sering suka kopi, juga kadang suka teh ya. Tergantung dengan makanan apa gitu yang di prefer begitu. Okay, number 2. How do you like your tea or coffee, with sugar, milk, or plain? Yes, I like coffee with sugar. Yeah, I like coffee with sugar. Yeah, sugar only a little, not a lot of much ya. Tidak terlalu banyak gula campurannya. Oke, yang berikut, is there specific time of day when you enjoy having tea or coffee? Yes, I like drink coffee at work, and when I come home from work, sometimes also at breakfast time ya. Jadi tidak hanya di kantor ketika bekerja, tapi waktu pulang rumah juga kadang sebelum ke kantor saya sering juga minum kopi dulu sebelum ke kantor. I'm sorry, wait. Okay, next. Number 4, what's your favorite types or flavor tea? Yes, I like black coffee. Yeah? And so, if tea drink, I like to eat apa ya?
Teh kalau agak tua begitu. Jadi selain kopi hitam, juga kalau teh itu harus merah gitu. Ya. Oke, ending last question. Do you have any special habit related to your tea or coffee consumption? Yes, I have a habit drinking coffee when I relax. Apalagi di waktu-waktu istirahat, tidak tahu harus buat apa ya. I have drink coffee. Okay, we're done. I think enough. Thank you. All right, thank you very much. Yes, good, Efron, for sharing about tea or coffee. Yeah, so you like both of that, right? Yes. Okay, now we may choose the next one to present, maybe. Miss Manisi. Wow, Miss Manisi live musik. Aduh, pusing. Okay, I will try to tell about tea or coffee. I prefer tea, but sometimes I prefer coffee. And then, how do you like your tea or coffee with sugar? I like tea with sugar, a little sugar. Tea, is there a specific time of day when you enjoy? Yes. Every morning I drink a cup of tea, and then with my breakfast before I go to the office, and then sometimes when we lunch, I drink a glass of tea with lemon. Do you have any special habits with it? I think enough, Miss. Thank you. Okay, Mbak Manise, thank you for sharing. And then you can choose the next one to present. Okay, I will choose Mr. Yusuf. Belum Hello, finish Mr. ya? Yusuf. Yeah. Not finish. Okay, yes, not finished yet. Maybe the next one. Pak Setia Budi ya, the next one ya, I think. How about you? Yes, Mr. Halo. Yes, hello. Yeah. Are you finished? Yes, Miss. Okay, you can present. Thank you. I want to question number 1. Do you prefer tea or coffee? I prefer a glass of tea because coffee impact diary for me. How do you like your tea or coffee with sugar, milk, or plain? I like tea with much sugar. Mas ya? I like tea with much sugar. Is there specific time of day when you enjoy having tea or coffee?
the moment morning day, before to working hospital, I am drinking a glass of tea. My favorite type flavor sweeter. What's your favorite type of flavor or tea or cafe? Ya tadi saya jawab. My favorite type flavor sweeter. Pengennya manis sekali. Do you have any special habit related to your tea or cafe consumption? My special habit drink much our glasses. Jadi banyak gelas, bukan hanya satu gelas. Our glasses. Whereas I am diabetes, don't sugar. So saya tidak bisa mencegah apa ya bahasa Inggris. I am not nggak ngerti yang mencegah, Miss. Saya nggak bisa meninggalkan gula lah. Thank you, Miss. I cannot limit. Oh, cannot limit. Thank you. Okay, yes, Maybe. Pak Setiabudi, thank you very much. Tidak dapat mencegah, it's cannot prevent, ya, unable to prevent, tidak dapat mencegah, ya. Diabetes, it's still diabetes in English. Okay, thank you. And then the last one, I think, Joseph, how about you? Are you Yes. ready? Yes, Okay, finish. all right. Oke, langsung mulai aja ya. Yes. Oke, number 1, I like drinking palm sugar coffee and black coffee and sweet tea. Number 2, I really like palm sugar coffee. Number 3, I like drink sweet tea in the morning and drinking coffee in the afternoon or when relaxing. Number 4, I like drinking palm sugar coffee and jasmine tea. Number 5, I drink tea in the morning to relax in the morning, and I like to drink coffee in the afternoon so I don't feel sleepy and relax with my family. Thank you. All right. Thank you very much, Joseph. Okay. I think you are the last one, yeah, to present. And now we move to the correction session. Okay. Jadi tadi ada beberapa koreksi yang saya catat, dan nanti juga kita akan belajar materi lagi terkait ini. Kemarin kita juga udah pernah belajar past tense dan present tense, ya. Mungkin untuk malam ini karena berkaitan dengan, ya, tadi ada tea and coffee and sugar, itu adalah benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, ya. So we will discuss a little bit about quantifiers. Quantifier itu ada countable noun and uncountable noun. Jadi ada benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Okay, mungkin for the first, I will give you some correction, ya, about related that you speak, about you speaking. Okay, now tadi ada saya dengar drinking, ya. Nah, yang benernya drink atau drinking? Drink. I like to drink or drinking. Kalau drinking sebentar. Sedang berlangsung drinking ya. Drinking is I like drink. Yeah. I like to drink. Oke, jadi what is the different drink and drinking? Kalau misalnya kita menyatakan kalau kita suka minum teh atau kopi, kita cukup bilang drink aja, ya, karena itu present. Jadi memang kegiatan yang sehari-hari kita lakukan, present tense. Jadi itu verb one, drink aja. Oke, kalau drinking itu nggak salah dengan drinking, itu adalah continuous. Continuous adalah continuous yang sedang dilakukan. Ya, ing. Jadi
sekarang lagi ngapain? Oh, saya sekarang lagi minum teh. I Jadi kita jawabnya I am drinking now. am drinking. Yes, ada to be and verb ing. Jadi kalau mau pakai verb ing, pastikan ada to be. Oke? To be. Ini karena subjeknya I, to be-nya am. Kalau misalnya she is drinking. She is Yes, drinking. reading. Yes, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah present dan continuous tense ya. Nggak ada yang. Oke, now habit. Habit. Habit itu gimana sih cara bilangnya? Habit atau habit? Habit. Yes. Jadi Habit. ada pernah saya juga bilang yang ada A seperti E gitu ya. Jadi habit, not habit. Habit. Ya, seperti ada E. Habit. And then, nah, saya harus minum, misalnya saya harus minum kopi nih kalau punya waktu luang ya tadi ya. I must atau tadi gimana? I have. Atau I should. Pakainya. I have to drink atau I should. I should. Ya, I should ya. Nah, kalau misalnya saya punya waktu luang atau nggak tahu ngapain, jadi saya harus minum teh atau kopi gitu ya. You can say I should to drink coffee. Yes. Atau kalau nggak pakai should juga boleh. I prefer juga boleh ya. I prefer to drink tea when I have, baru pakai have. When I have a free time. A free time, gitu ya. Oke, kalau kita mau bilang bukan waktu kosong atau bukan waktu luang, kita mau bilang waktu saya nggak tahu mau ngapain. Kita bisa bilang I don't know what to do. When I don't know what I have to do gitu. Boleh bilang itu. Oke, and then. Bisa diketik, Mbak. Oh, oke, boleh. Iya. Boleh juga pakai. When I don't know. Tapi lebih bagus kita pakai free time aja. When I don't know what to do. Gitu. Jadi nggak Kalau leisure time. Leisure time juga Leisure boleh time sama bisa. dengan free time. Yes, leisure time. Leisure tulisannya ya. Oke, boleh. Oke, now. Nah, tadi juga saya nggak prefer minum kopi karena bisa diare ya. Iya. Bisa saya Budi. Yes, you can say I don't like to drink coffee because can lead to diarrhea. Can atau boleh may lead to ya. Oke, boleh bilang because. Sorry, because. Nah, because may lead to diarrhea. Jadi, atau kita boleh bilang coffee can cause Oke, ini diare ya, tulisannya diarrhea. Jadi gini, tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi boleh bilang, I don't like coffee because may lead to diarrhea. And atau kita boleh bilang, I don't like that. I don't like drink coffee. Coffee can cause diarrhea. Ya, seperti itu. Okay, I think about that ya for tonight correction. Sebelumnya saya ini kurang jelas ya. Harapnya udah redup ya. Okay, next we will discuss a few of material about quantifiers ya. Jadi quantifiers adalah sifat benda. Ada dua, ada countable and
Uncountable. Ada countable noun. What is countable noun? Ada pernah dengar? Dapat dihitung. Yes, benar. Countable dapat dihitung and uncountable tidak dapat dihitung ya. Jadi ada dua sifat benda dapat dihitung dan tidak dapat dihitung. Nah, coba boleh sebutin apa aja yang countable mungkin yang dapat dihitung? Cuma beberapa aja ya mungkin ya boleh. Secangkir kopi, sepiring nasi. Ya, boleh misalnya egg, bendanya ya. Banana. Kue Atau dikonsumsi. Telur. yes, telur. Biskuit. Apple. Pencil. Ya, yang bisa dihitung ya. Apple. Biskuit. And then ada what? Apples. Oke, boleh. Rangsi. Etc. ya. Oke. And then how about uncountable? Boleh disebutkan? Sugar. 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 Coffee. Yes. Water. Water. Coffee. Water. Salt. Garam. Ya. And then rice. Nggak bisa dihitung ya nasi ya. Pasir. Ada salt. And then what else? Sugar, salt. Kecap. Saya boleh lihat contohnya lagi ya. Ketchup. Water sudah? Ketchup. Corn. Water. Sugar. Corn. Sugar, coffee, water, salt, rice, Oke. Milk. Cheese. paper, Ya, jadi paper. satu kotak cheese keju itu kan cheese-nya kita nggak terhingga ya karena dia bendanya padat ya. Ya, mungkin itu dulu ya, etc. dan lain-lain ya. Yes. Nah, kalau misalnya benda yang dapat dihitung, biasanya kita pakai apa? Much atau many. Nah, kalau countable, ini aja saya tulis ya. Okay, kalau countable, we use many, besarnya, many, and then a few, atau keduanya ya. Wait, bentar. Little. Few boleh, and then a lot of. Yes, a lot of, terus many, tadi udah ya, any juga boleh. Some, oke, ini dulu. Nah, kalau misalnya uncountable, Little ya? yes, little. Bentar ya, ini example. Oke-nya, Little. and then what else? A lot of, boleh. A lot of juga. Much. A lot of, Much. yes, much. Any juga boleh ya, any, some. Oke, mungkin yang sering kita dengar ya. Jadi many dengan little atau much. Nah, Little. jadi much itu nggak boleh dipakai untuk benda yang bisa dihitung. Karena much itu banyak yang memang banyak yang nggak bisa terhingga ya. Kalau misalnya pengganti much pada benda yang dapat dihitung adalah many. So many of tomatoes. Misalnya so many of biscuit. Nah, kalau misalnya yang nggak dihitung pakai much. Much sugar, much water, gitu ya. Jadi much itu enggak much banana, much tomato itu enggak benar ya. Jadi memang biasa penggunaannya many dengan much dan juga little. Nah, little ini untuk yang tidak dapat dihitung. Kalau little sedikit ya. Nah, tadi juga udah benar little sugar ya. Little sugar atau much sugar. Oke, jadi kita nggak bilang many sugar. Alright, because many untuk yang dapat dihitung. Yes.
Miss, how about corn, Miss? Countable noun apa or uncountable noun? Corn. Oke, Mbak Then of corn. Niati ya. Ini ya. So, Oke, corn itu jagung kan? Nah, kalau misalnya jagung biasa dihitungnya keseluruhannya memang. Jadi jagung itu bisa dihitung. Corn. Jadi corn include to countable ya, bisa dihitung. Corn. Karena kan kita kalau makan jagung ya, kita makan petik satu-satu ya. Jadi kita memang makan satu jagungnya ya, yang panjang ya. Gitu kan. Kalaupun kita mau potong jagungnya, pasti anaknya juga ikut banyak ya. Jadi kita hitungnya jagung itu bisa dihitung satu. Gitu. Kecuali jagungnya itu yang kayak kacang. Langsung sudah. Yes, yang kayak kacang. Kacang tuh kan dia memang udah banyak ya. grain of corn, Miss, butiran jagung. Oh ya, kalau misalnya grain of corn, kita bisa pakai uncountable. Tadi corn aja, kalau corn aja dapat dihitung ya. Nah, kalau kayak peanuts, kacang, itu masuk benda yang tidak dapat dihitung. Yes, seperti itu. Thank you, Miss. Okay, thank you very much for asking. Yes, I think that's all about today's correction. Yes. Oke, Mbak. Ini yang dengar suara musik siapa ya? Lagi enjoy ya? Ya. Jadi kita ada background musik malam ini ya, belajarnya ya. Mbak Manis ya. Oke, no problem, no worries ya. Jadi lebih enjoy lagi nih kelasnya. Jadi ada musik sound gratis ya. Alright guys, now we move to the What about you, Miss? You prefer tea or coffee? Oh yeah, Mbak Manise, I prefer to drink tea. Yes, I don't eat. I don't drink. I'm sorry, I don't drink coffee. Saya memang nggak suka kopi ya dari dulu, jadi saya memang teh, tim teh ya. Nah, teh itu biasanya ya pakai lemon juga, lemon tea atau milk tea. With sugar? With sugar, yes, of course. Karena I don't like. With milk. Yeah. Sometimes I drink with milk and also with lemon and then also sugar. Yes. Tadi juga ada suka yang keduanya ya. Oh ya, kan ya, both of that ya. Suka keduanya ya. Miss Nefron. Ya, suka keduanya ya. Biasa kalau ngopi ya. Ngopi. Nah, kalau di sini memang budaya ngopi di sini. Jadi di Aceh itu tuh banyak sekali warung kopi. Nah, pernah dengar kopi ini enggak? Kopi Gayo. Itu terkenal. Nah, bisa dikasih untuk dirasa. Oh ya, saya enggak jauh sekali ya kalau di ini ya, dikirim ya. Semua jauh. Saya dari ujung nih juga ke ujung gitu ya. Nah, kalau di Aceh itu memang budaya ngopinya sangat tinggi. Jadi setelah melakukan kegiatan ngopi, jadi duduk-duduk ngopi. Jadi sangat banyak di sini warung kopi dan kafe ya. Kafe. Jadi di sini memang pecinta kopi sih. Kalau saya kurang ya. Saya memang yang ngeteh, suka ngeteh aja nih. Ya, karena punya lambung jadi nggak bagus ya mengonsumsi teh ya. Mengonsumsi kopi ya. Oh, iya. Kalau Pak Satya Budi tadi diare ya. Dan you don't prefer to drink coffee ya because Alright, guys. Now we move to reflection ya. What do you say about tonight meeting, guys? Are you happy? Yes. Yes. I'm very happy. Okay, thank you. And what did you learn? What did you learn? About learn, I want to ask about learn. Yes, do you want to ask something related to our material? Yes. Kita
masih berapa kali pertemuannya? Oke, untuk pertemuan ya. Jadi sebelumnya di grupnya masih hanya admin ya? Ya. 20, it's 48 ya, 48, and then the group said that 20. Oke, jadi sebelumnya untuk pertemuan Pak Nevon, saya belum kurang tahu ya, karena yang pertama pas pas mesen les, maksudnya itu ngechat admin ada dibilang berapa pertemuan. Untuk berapa pertemuan? Saya 48 lupa ya. itu. Oh, 48, Mbak Manise, really? Yes, 48. Oh, udah ditanya ya, berarti 48 ya? No. 48 or 12. First speaking 48. 48 kali, and then 48. Oke, berarti 48 ya. Thank you for information, for answer. Yes, berarti Pak Nevon take meetings ya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya memang lagi ada kegiatan, lagi memang nggak bisa join, nggak apa-apa, nanti kan ada linknya ya. Maksudnya ada recordingnya, boleh nonton. Yes. Tapi kalau misalnya memang bisa berhadir, alhamdulillah ya. Oke, I think that's all about tonight. Ya, I'm sorry. Terus kalau setelah ini ada kelas lanjutan tidak? Oh iya, jadi ini kelas beginner. Yes, ada kelas intermediate. Ada kelas lanjutannya. Yes. Oke, ini siapa yang chat? I'm sorry. Oh ya, Mbak Isniati, no problem. Can I use the answer for question? Oke, boleh. Bentar, saya share nomor saya ya. Atau mungkin boleh ditanya di ini aja via Japri, atau mau via Japri, Mbak Isniati? Ya kirim aja nomornya. Japri, Miss. Japri ya. Oh, soalnya kan boleh di komen juga di ini ya, di YouTube ya. Oke, saya kasih. Oke, Mbak Isniati, now I send you ini ya, number. Okay, guys, thank you very much for tonight. Yes. Okay, you're welcome. Thank you. Thank you very much for your participation and attention. We will see you the next meeting, yeah. Okay, bye-bye. See you. Good evening all. Bye. See you. Okay, you may leave them. Bye.